Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de l'ostéologie de la tête. Donc, on a déjà vu les os ethmoïdes, frontales et aussi sphénoïdes. Maintenant, on va parler de temporal, pariétal et occipital. Donc, les trois qui sont restés de la tête, les os de tête, de crâne exactement. Donc, on va commencer par l'os temporal. Bien. هذا l'os temporal est un os qui est pair. Là, le cours précédent, c'est les os impairs. Maintenant, on va voir les deux os pairs et un seul os qui est impair. L'os temporal, c'est un os pair, d'accord, symétrique. Il participe à la formation de la voûte, la calvaria, il y a la partie فوقانية تاع الكران, خارجة bombée, فوقانية تاع الكران, et aussi la base de crâne. يعني la base ou la calvaria ou la voûte. Les deux. Donc, la base de crâne et la calvaria ou bien le voûte. Os pair symétrique. Bien. Il contient l'appareil de l'audition et de l'équilibration. Donc, l'appareil de l'audition et l'équilibration, c'est l'oreille, les يلوذن. موجودة في l'os temporal. هذا هي le lieu تاعهم. Donc, maintenant, la situation de l'os temporal. La situation de l'os temporal, il est situé en arrière. D'accord. هذا هو l'os temporal. Il est en jaune. En jaune, c'est l'os temporal. Ou l'os temporal, il est situé donc en arrière de sphénoïde, d'accord, parce que c'est le sphénoïde, donc il est situé en arrière de sphénoïde et en dehors, l'albarra. Donc il est en avant de l'occipital et en bas ou là au-dessus, يعني تحت le pariétal. اللي هو راهو en blanc هنا. Je sais pas إذا راه يبان لكم mais c'est en blanc. Bien. Donc il est en avant de et en dehors de l'occipital, en arrière et en dehors de sphénoïde et au-dessus pardon, de l'os pariétal. Il est constitué de trois parties, d'accord. Il est un peu complexe. Fait l'écaille, la partie d'écaille, ou laisse-moi la partie squameuse, fait la partie de rocher, c'est ça, ou la partie pétreuse, qu'on appelle la partie pétreuse, et la partie tympanique, ou l'os tympanal. Donc, on a les trois parties. La partie squameuse, la face exocrânienne, il y a la partie. شوفوا واش كاين. Alors, هنا عندنا l'écaille, هو هذا l'écaille تاعنا. Bon, on peut dire que c'est tout ça. نحو هذه. بعد نهضروا على la partie tympanique اللي هي هذه. Et le rocher جاي en arrière. نشوفوه en arrière le rocher. Donc كاينه une partie منه لقدام منا جاي en bas ou en arrière يعني راهو للور. بعد نشوفوه en vue de 3D. لو كان نشوفوا بك اسماوات باش تعرف نبداو نتعرفوا عليه. دونك premièrement واش عندنا هذه لا بارتي سكواموس سي بون اللي يسموها ليكاي. هذا يسموه لو بروسيسوس زيغوماتيك. هذه سي لا فوس مونديبولار جايه هكا كوم سيركل هنا. هاد لا فوس مونديبولار علاش يسموها فوس مونديبولار باسكو لا مونديبول لا ماشوار انفيريور تاعنا راكم تشوفوا هنايا elle va يعني s'articuler مع هذا لو بروسيسوس زيغوماتيك تاع التمبورال ويديروا لنا l'articulation temporo-mandibulaire. من بعد تقراوها. المهم يسموها لا فوس مونديبولار. Ici donc la fosse mandibulaire. C'est la fosse mandibulaire. C'est le bon processus zygomatique l'écaille. Et là c'est le milieu acoustique externe وين كاين يعني الأذن الخارجية. donc الخارجة تاع الأذن الخارجية اسمها le milieu acoustique externe. عندنا le processus styloïde, le processus mastoïde جاي كوم ان بومبي ميم كي تمسوا مر وذنكم تشوفوا بلي حاجة خارجة. هذاك هو le processus mastoïde. Bien, c'est ça. Maintenant, نروحو نكملو le processus zygomatique. Bon, le processus zygomatique اللي هضرنا عليه اللي هو هذايا. باين processus zygomatique. نقسموه en deux parties.
كاين سيجمون بازال وكاين سيجمون انتيريور. داكوغ. السيجمون بازال هي هادي، سي لا سيجمون بازال. بون هنا سيجمون بازال. سيجمون انتيريور هي هادي. بون سيجمون انتيريور سامبل. سيجمون انتيريور معناها واش راح دير سارتيكول اون افون افيك لوس مالير. لوس مالير هو نفسه زيغوماتيك. هذه هي سيجمون انتيريور تاع لو بروسيسوس زيغوماتيك دو لوس temporal. il va s'articuler ولا تربط، درنا اون ارتيكولاسيون معاهم تربط مع لوس مالير ولا زيغوماتيك. الوغ السيغمون خاص هذه سي السيغمون en rose segment antérieur. نروحو en rouge c'est segment basal. segment basal مقسومة en deux. La partie supérieure تاعها اللي هي هادية elle est temporale، يسموها temporale. La partie inférieure اللي هي هادي، donc نديرو une couleur différente vert، هذه هي la partie inférieure. La partie inférieure واش فيها deux choses، فيها le mia acoustique externe و l'ATM. La fosse mandibulaire اللي موجود فيها l'ATM، l'articulation temporomandibulaire. Bien. عندنا بون كيما راكم تشوفوا هنا عندنا trois fissures. عندنا la fissure tympano-squameuse. La fissure tympano-squameuse اللي هي هذه جايه بين la partie tympanique اللي هي هنا و la partie squameuse ولا ليكاي اللي هي هنا، اسمها fissure tympano-squameuse. fissure بيترو-سكواموز هي هذه. بيترو-سكواموز جايه بين لا بارتي بيتروز ولا لو روشي راهو من اللور ولا بارتي سكواموز ولا ليكاي اللي راهو هنايا. فيسور واحده اخرى داكور اللي هي لا فيسور بيترو تيمبانيك، هاي جايه لتحت شويه للداخل، سي لا فيسور بيترو تيمبانيك بين لا بارتي بيتروز داكور اي لا بارتي تيمبانيك لو تيمبو اللي هو هذا. Donc, il y a trois fissures, tympano-squameuse, pétro-squameuse et pétro-tympanique. La fosse mandibulaire, c'est bon à finir. La fosse mandibulaire, c'est bon à voir. Le tubercule articulaire, c'est le tubercule articulaire. Je vois, avec le cylindre, un cylindre. C'est le tubercule articulaire. Tubercule articulaire. Le processus zygomatique, bien sûr, en deux. Le tubercule post-glénoïdal, donc هذا tubercule جاي هنا، donc هذا c'est le tubercule post-glénoïdal. Le mia acoustique externe bien sûr هذا هو le mia acoustique externe. هذه زعما ce qui est important، le plus important c'est ça. si ندخلو في les détails شوية زعما عندنا 7 silencieux mastoïdien، donc c'est une incisure اللي جاية من جهة الماستويد. Le foramen mastoïdien aussi, يعني ثقبة le foramen ثقبة. L'épine et fossette supraméatique. Donc l'épine et fossette supraméatique على حسب اسمها جاي فوق المية acoustique externe، اسمها épine et fossette de supraméatique فوق المية. Et la crête supramastoïdienne, donc une crête اللي جاية فوق le mastoïde، crête supramastoïdienne, incisure pariétale. Donc je pense pas هذوما ce qui ont écrit en clair ماشي لازم تشدوهم، مي لازم تعرفوا سكي اكريت زعما اون غرو كيما هادي وهادوما لي كات وهادو لي ترو، هادوما لي زامبورطون. مانتنا نروحو لا فاس اندوكرانيا. بون شفنا لو بروسيسوس زيغوماتيك، دوكا نروحو نبداو بلا فاس اندوكرانيا تاع لو temporal. Il présente des sillons de l'artère méningée moyen. Le sillon de l'artère méningée moyen هما هادوما هذا سي دي سيون باسكو منا يمر l'artère méningée moyen. Donc البلاصه تاعو سي يتشكل لنا ان سيون. La partie pétreuse ولا le rocher. Il a عنده un axe oblique en avant et en dedans. شوفوا l'axe تاعو واش قصدنا. l'axe تاعو اللي comme ça oblique en avant et en dedans، يتسمى مايل للقدام وللداخل. ننتبهوا لحاجه، عنده زوج جوايه بيان سور اكزوكران اندوكران، كامل عندهم اكزوكران اندوكران. لو روشي هذايا فيه دو فاس، بوستيرو سوبيريور اي بوستيرو انفيريور.
ما هضرناش على انتيريور، ماهوش انتيريور، هو جاي للور، لو روشي جاي للداخل للور. بور سا بوستيريور عنده اون فاس بوستيرو سوبيريور وعنده اون فاس بوستيرو انفيريور. دونك نشوفوهم اون ديتاي. دونك يشكل لنا عنده اون فورم دو بيراميد pitreuse à grande axe qui est oblique en avant immédiatement. نقولوا en avant immédiatement ou là en avant en avant et dedans. En dedans. Bien. Donc la face antéro, on est la face antéro supérieure, la face antéro supérieure et la face postéro supérieure. بعد نروحو. Donc كما نشوفوا عنده bien sûr اتجاهين، عنده l'endocrine والexocrine، بارتي جايه داخل لا باز وداخل الكران، بارتي جايه خارج الكران. دونك عنده bien sûr des faces، عنده posterior antérieur supérieur et inférieur، يعني posterior supérieur posterior inférieur antérieur supérieur antérieur inférieur. عبارة عن بيراميد اللي عنده un axe qui est oblique en avant et médialement. نقولوا oblique en avant et médialement ولا la même chose كيما oblique en avant et en dedans. بون دوكا نشوفو هذه شويه كومبليكي مي نفهموها. عندنا دي كات فاس داكور بيان. نبداو في لوندوكران، يعني هذه الجهه. لوندوكران هي جايه للداخل. دونك لوندوكران واش فيها؟ لا فاس نبداو دو فاس انتيرو سوبيريور اي انتيرو بوستيرو سوبيريور. واش عندنا يتسمى داخل لوندوكران؟ عندنا لا فاس سوبيريور antérieur et postérieur، وللبرا عندنا لا فاس انفيريور جاي للتحت، فيه الانتيريور وفيه البوستيريور. دونك نبداو بلوندوكران يتسمى للداخل. لا فاس سوبيريور فيها الانتيريور ونهضروا على البوستيريور. دونك لا بارتي لا فاس انتيرو سوبيريور واش فيها؟ فيها لومبرينت تريجومينال. لومبرينت تريجومينال شنو هي؟ هي الاثر اللي تتركو لو تريجومو. لو تريجومو سي كوا؟ سي ان نير ولا لو سيكيام نير كرانيان دي بيراكرانيان، بعد تقراو عليه سي لو تريجومو. داكور بيان. هذا كوا سي لو تريجومو، يعطينا لومبرينت تاعو جايه هنا. من بعد حنشوفوها اون 3 دي باش تبان لكم مليح. لو هياتوس دي كانو بيترو. هياتوس دي كانو بيترو كاين دي كانو لي دوزو ثم عندهم هياتوس، يعني شغل الثقبه تاعهم بد يدخل كانو. لو تيغمون بيان سور عندنا هنا مش واضحه مليح مي سا سي تيمبانيك. سي تيمبانيك مي سي ني با امبورطون. Ce qui est important, c'est l'empreinte trigeminale, le hiatus de canaux pétreux. Et ça, c'est normal. Même les deux, c'est pas important. Les deux. Mais moi, c'est chose de tympan, c'est tympanique. Et ça, c'est l'arcuita. L'arcuita, pardon. L'arcuita. Donc, je vois en 3D, de faire un mot comme il faut. Alors, la face, ça dit que la face antéro-supérieure. Je te dis, empreinte trigeminale, hiatus du sinus pétreux. La face postéro-supérieure. Donc, فيها le port acoustique interne. فيها جاي le port acoustique interne اللي هو نفسه المياه acoustique interne. هضرنا على المياه acoustique externe. المياه acoustique externe هو اللي جاي على برا تاع الأذن. بصح المياه acoustique interne هي الثقبة اللي جاية للداخل، اللي تدخل الأذن الداخلية. Deuxième chose, c'est l'ouverture de l'aqueduc du vestibule. Ouverture de l'aqueduc du vestibule. هذه pour les phases postérieures. Donc, نروحو endocrine, نروحو l'exocrine. L'exocrine واش فيها؟ لا فاس انتيرو انفيريور. لا فاس انتيرو انفيريور فيها لو بروسيسوس زيغوماتيك اللي شفناه من قبل، لا فاس مونديبولار نفسها اللي شفناها. هذوك اللي شفناهم في لا فاس انتيرو انفيريور. شفنا فيها البروسيسوس زيغوماتيك، لا فاس مونديبولار، لو ميا اكوستيك اكسترن اي لو بروسيسوس ماستويد. هذوك كامل شفناهم. لو بروسيسوس ماستويد تبع لو روشي اوسي، مي شغل جايه في لا فاس شغل يبان في لو روشي، يبان من لو روشي. لا فاس بوستيريور واش فيها؟ فيها كانال كاروتيديان، le processus styloïde اللي ديجا شفناه، et le foramen stylomastoïdien. un foramen stylomastoïdien، foramen c'est-à-dire ثقبة موجودة بين le processus styloïde و le processus mastoïde. داكور. جو سي بلي دوكا ما شديتوهمش، مي دوك نسيو ابي بري تشدو كل فاس واش فيها. نروحو لابليكاسيون اون 3 دي. دونك هذه هي الكران داكور. وراه لوس تمبورال، ها هو لوس تمبورال هو هذا، وهذا كاين دو سيبير. ها هو لوس زيغوماتيك اللي يلصق معاه ولا لوس مالير هو هذا لوس زيغوماتيك شوفوا ولا يلصق مع لوس تمبورال. بيان. دونك ناخذ لوس تمبورال ونديتايو فيه سي سا بيان كوم يلفو يتبان واضحه وضوح الشمس.
Bien, donc هذا c'est l'os temporel. Donc حنشوفوا هنا بالراه ليكاي. ليكاي هو هذا. Regardez هذا كامل نعتبروه ليكاي. Bien. دوكا لوس تيمبانيك ولا هذا هو. داكوغ هذا يسموه ليكاي. هذا لوس تيمبانيك ولا لا بارتي تيمبانيك. اي عندنا يبقى لنا لو روشي. لو روشي شوفوا شويه يبان منا. بعد نكملوه للور سي بلوتو للور باسكو جاي للور وللتحت يعني للور فوقه وللتحت وللتحت ندورو شوفوا منا سي سا لو روشي سي سا تو سامبلومون سي هاد لا بارتي هذه هي فيها بارتي سوبيريور اللي هي منا وفيها بارتي انفيريور اللي هي هذه فيها بارتي انفيريور انتيريور بوستيريور بارتي سوبيريور انتيريور بوستيريور وش بقى منا الفوق سي ليكاي نبداو برومييرمون بلوندوكران الوغ هذه هي لوندوكران يعني البارتي الدخلانيه احنا نشوفوا لو روشي دونك حددنا بلي هذا هو لو روشي سي بون نبداو لا فاس اونتيرو سوبيريور وراهي لا فاس اونتيرو سوبيريور تم 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 سي سا لا فاس اونتيرو سوبيريور هاهي احنا نبداو نحدو وراه لومبرينت تريجيمينال هاهي سي هاديه هاد لا بارتي سي لومبرينت تريجيمينال منا يجوز لو تريجيم باش يعقب هكا يجوز هكا دونك سي لومبرينت تريجيمينال باردون قلت لكم هكا سي تادي يجوز هكا باردون هكا يروح للقدام تاع الكران سي سا دونك سي لومبرينت تريجيمينال الوغ دوزيام شوز سي لو هياتوس دي كانو بيترو حنا نركزوا على هاد الزوج لو هياتوس دي كانو بيترو اي لومبرينت تريجيمينال لو هياتوس دي كانو بيترو سي هاد الزوج نقطات جايين زوج ثقبات سي لو هياتوس دي كانو بيترو de nerf pitreux inférieur de nerf petit pitreux ou grand pitreux mais مش مهم c'est le hiatus des canaux pitreux donc les hiatus des canaux pitreux et l'empreinte trigéminale je me la face antéro supérieure bien donc نروحوا la face postéro supérieure la face postéro supérieure راهي هنا وعندنا le port de mia acoustique interne ici le port de mia acoustique interne et l'ouverture de l'aqueduc du vestibule. Ici, c'est l'ouverture, le port de mia acoustique interne. Ou ici, c'est l'ouverture de l'aqueduc du vestibule. La face postéro inférieure. Donc la face antéro, je pense que c'est clair. La face antéro supérieure, il y a deux choses importantes, l'empreinte trigéminale, le hiatus des canaux pétreux. Et la face postéro inférieure, pardon, فيها le mia acoustique interne et l'ouverture de l'aqueduc du vestibule. C'est bon. Donc, نروحوا la face exocrânienne. Et c'est bien. La face exocrânienne, نروحوا l'antéro inférieur. Bon, la partie inférieure, c'est ça. يعني أنا في l'exocrâne ونهبطوا للتحت هكا. Exactement. La face antéro-inférieure, on a quatre choses. Très simple. C'est le processus zygomatique. La face antéro-inférieure, on a la fosse mandibulaire. Le mia, fosse mandibulaire. Le mia acoustique externe, et le processus mastoïde, le processus mastoïde. Donc, les quatre. Les caïnifs, la face antéro-inférieure. Donc, je fais la face postéro-inférieure. Donc, ça reste inférieur. Inférieur, on a l'exocrâne, on a la face postérieure. Alors, c'est ça. Face inférieure. Face postérieure inférieure, on a fait quatre choses. Simple aussi. On a le processus styloïde. Donc, le canal carotidien. Et le processus styloïde. Donc, canal carotidien. Le foramen stylomastoïdien. Le foramen stylomastoïdien, هنايا جايبين ستيلويد والماستويد ها هو الماستويد وها هو ستيلويد دونك جايبيناتهم اسمه فورامين ستيلوماستويديان اي بيان سور لا فوس جوغولير اللي جايه هنا لا فوس جوغولير دونك لا فوس جوغولير باسكو يجوز منها لا فين جوغولير انتر والكانال كاروتيديان باسكو يجوز منها لا كاروتيد انتر لارتير كاروتيد انتر من بعد نقراو
Bien, donc c'est quatre choses. Canal carotidien, processus styloïde, foramen stylomastoïdien et la face jugulaire. Bien, je فوق نديرو هاك exactement c'est ça. Donc من الداخل تقدروا تشوفوا من تحت ها هي la fosse jugulaire. Pardon, ها هي la fosse jugulaire. C'est ça le rocher. Bien, on a détaillé tout ça. Maintenant نكملوا نروحوا les fissures. Les fissures, ben, il y a de la fissure tympano-squamèze هضرنا عليهم, fissure pétro-squamèze et fissure pétro-tympanique. هنهضروا دوك على لا بارتي تيمبانيك. هضرنا لي كان ما فيهش بزاف, هضرنا على لو روشي. دوك هنهضروا على لا بارتي تيمبانيك سي لا ديرنيير. دونك عباره عن شنو؟ عباره عن une lame osseuse, d'accord, semi-cylindrique, d'accord. Elle est ouverte en haut et en dehors, يعني تكون مفتوحه للبرا وللفوق, للبرا وللفوق مفتوحه. دونك elle est située وين وجودها au-dessus, يعني تحت la partie squameuse, parce que la partie squameuse c'est جايه هنا. Donc elle est située تحت en dessus de la partie squameuse ولا l'écaille et en avant de rocher, يعني للقدام على الروcher, parce que le rocher راهو موراه, d'accord, c'est bien, يعني en avant de rocher et au-dessus تعمل ولا en bas de l'écaille ولا la partie squameuse, هذه la partie tympanique. Donc ils forment les parois, ركزوا معايا, تكون لنا هذا la lame osseuse semi-cylindrique اللي هي la partie tympanique. واش تكون لنا les parois antérieures يعني قدامية, inférieure, postérieure de conduit auditif externe, parce que le conduit auditif externe جاي هنا, d'accord. le conduit auditif externe donc يشكل لنا les parois تاعو القدامية والتحتانية واللورانية, antérieure, inférieure et postérieure du conduit auditif. Il présente deux faces et trois bords. واش فيها deux faces وثلاثة les bords. فيها une face profonde et une face superficielle. Donc la face profonde اللي جايه للداخل العميقة تكون كونكاف, يعني مقعرة, وش فيها لو ميا اكوستيك اكسترن. هذه تجي لا فاس للداخل, فاس الداخلانية بروفوند, تجي كونكاف مقعرة وفيها لو ميا اكوستيك اكسترن. Une face superficielle, هذيك la face superficielle c'est la paroi postérieure de la fosse mandibulaire, d'accord. La face superficielle جايه من هاد لا فاس سوبرفيسيال تشكل لنا لا باروا بوستيريور, يعني الباروا اللورانيه تعمد على فاس مونديبولار. هنا جايه لا فاس مونديبولار, هذه هي لاتيام. راكم تشوفوا باللي هذه البروسيس زيغوماتيك, هنا جايه الفاس مونديبولار وهذه المونديبول, يشكلوا لنا لاتيام. دونك هاد واش يسموها, هاد لا باروا بوستيريور تاع لا فاس مونديبولار, شكون شكلها لا فاس سوبرفيسيال تاع le tympan ou la partie tympanique de rocher, pardon, de temporal, c'est ça. Donc la paroi postérieure de temporal, la paroi postérieure de la fosse mandibulaire la face superficielle de la partie tympanique de temporal. J'espère que c'est clair. Je sais que je suis مخلطة, mais tout simplement que هاد la face هتشكل لنا la paroi postérieure تاع la fosse mandibulaire. هذا مكان. Bien, donc deux faces, profondes et superficielles. Donc là, ils se prolongent pas par l'apophyse vaginale. هذا هو l'apophyse vaginale. هو هذا. C'est l'apophyse vaginale, يعني يكمل لتحت par l'apophyse vaginale. Donc نشوفوا كاين l'apophyse vaginale موراه يجي لو ستيلويد. حنا نهضروا على l'apophyse vaginale. تبان هنا ميو. alors هذا سي البروسيسوس ستيلويد, ما تخلطوش, هذا سي البروسيسوس ستيلويد. l'apophyse vaginale ها. c'est ça l'apophyse vaginale. هذا هو l'apophyse vaginale. هذا l'apophyse vaginale وهذايا le styloïde. Donc c'est ça l'apophyse vaginale. هذه اللي هي acoustique externe. Donc هذه la paroi profonde وهذه c'est la paroi superficielle. D'accord? J'espère que c'est clair. C'est tout. Donc là je تحقوا l'os tympanal côté droit c'est la face superficielle et B c'est la face profonde. هنا موضحينها مليح. Donc A c'est la face superficielle والB c'est la face profonde للداخل. كملنا مع l'os temporal باسكو هو الكومبلكس في هاد لي زوس 3 تاع هذا لو كور, الاخرين تري سامبل. دوكا نروحو لوس باريتال. لوس باريتال هذا الفوقاني, داكور. لو كان نقول لكم زعما فيه واش يشكل لنا, لا كالفاريا ولا لا باز, ولا لا كالفاريا ولا باز.
هو tout simplement يدخل في la constitution تاع la voûte. D'accord, اللي هي هذه la partie la voûte. La base جايه للداخل. D'accord, donc la voûte ولا la calvaria يسموها. Bien, donc paire bien sûr هم عندنا زوج, واحد de côté droit وواحد de l'autre côté gauche. جايبين من شوفوا من بك نستنتجوا جايبين الفرونتال و l'occipital وفوق temporal. هنا c'est la partie endocrânien et exocrânien. Donc on va en vue externe يعني exocrânien واش فيه l'os pariétal droit. Donc ce qui est important اللي مكتوب بالنوار حامق حنركزوا عليهم le foramen pariétal اللي هو هذا un foramen ثقبة la bosse pariétale اللي هي هذه une bosse تجي خارجة la ligne temporale supérieure et la ligne temporale inférieure. C'est très simple. هذه هي la vue externe exocrânien bosse ligne temporale supérieure inférieure ligne temporale ماشي pariétale نسموها ligne temporale c'est juste جايه في الباريتال بصح راهو يتوضع هنا الاخر muscle temporal جي ثما سي بور سا اسموها ligne temporale. Donc c'est ligne temporale supérieure, ligne temporale inférieure, la bosse pariétale et le foramen pariétal. Bosse foramen pariétal et ligne temporale supérieure et inférieure. هذه هي exocrânien. Donc نروحو endocrânien. En endocrâne واش كاين le sillon bon كاين la fossette les fossettes granulaires كيما في الفرونتال اذا تشفاو هادوما c'est des fossettes granulaires كيما كاين هنا exactement des fossettes granulaires. D'accord. Le sillon des branches de vaisseau méningé moyen اللي هو هادو كما تشوفوا les sillons تاع le vaisseau méningé moyen sillon de branches des vaisseaux méningés moyens يعني يجوز منه l'artère ولا des vaisseaux sanguins تاع méningé moyen. Et le sillon de sinus sagittal supérieur. C'est moi le sillon de sinus sagittal supérieur. Donc, on a trois choses. Fossette granulaire, sillon de branche des vaisseaux méningés moyens et le sillon de sinus sagittal supérieur. Bien. Alors, les bords. Bon, on a le bord sagittal هو الأول هو جاي اللي جاي الفوق جاي مع le sinus sagittal يجي الفوق avec le bord sagittal. Alors le bord occipital جاي مع l'occipital للور مع l'os occipital. Le bord squameux جاي مع l'écaille de rocher la partie squameuse de temporal pardon مش le rocher et le bord frontal جاي مع l'os frontal. Donc عندنا 4 bords et 2 faces exocrânien et endocrânien. C'est tout, très simple. هذا هو l'os pariétal. Donc نشوفو en 3D. هنا ها هو l'os pariétal هذا هو. وهذه اللي كنت نقول لكم عليها لو بور ساجيتال. لازمنا نحدو لي بور بروميير شوز قبل ما نروحو لاي بلاصه نحدو لي بور. عندنا ici le bord frontal, le bord sagittal, le bord occipital et le bord squameux. هذوما لي 4 بور. دوكا نروحو l'os في حد ذاتها فاس exocrânien et face endocrânien. C'est ça, هاي la face exocrânien. عندنا زوج صوالحهم باينين très très clair, c'est le sillon temporal supérieur et le sillon temporal inférieur. هنا البوست ماهيش باينه مي تجي une bosse pariétale و bien sûr عندنا un foramen هذاك ماهوش باين c'est le foramen pariétal. Foramen pariétal, bosse pariétale, sillon temporal supérieur ou inférieur. Temporal inférieur, c'est ça. هذه la face exocrânien. La face endocrânien, tout simplement هنا ماهوش واضحين ماهمش مبينين لنا سي عندنا هنا des sillons de l'artère méningée moyen. D'accord. ماهمش واضحين très très bien. Le sillon de sinus sagittal supérieur هو هذا. Les granulations ماهمش باينين هما موجود هنا des granulations ولا des fossettes granulaires. Donc عندنا 3 choses. هذا le sillon de sinus sagittal supérieur, les fossettes granulaires et aussi هذاك اللي ماهوش يبان هنا c'est تاع les traces ou les empreintes de sinus des vaisseaux méningés moyens. هاد les 3 choses. دوكا نروحو l'occipital.
Donc l'os occipital هو اللي جاي en arrière كامل. D'accord, غايبان هنا c'est l'arrière. هذا هو ce qui est en jaune c'est l'os occipital. هاد les deux c'est pariétal. هذايا temporal. Bien. Donc l'os occipital نكملو définition. Donc il est impair ما عندوش خوه. Il est symétrique يعني الجهة الجوش والدروات متناسبين مع بعضهم متناسقين. Il participe à la formation de quoi? De la base de crâne et de la calvaria. للزوج يعني la base اللي هي هذه اللي راكم تشوفوا فيها c'est la base وهذه c'est la voûte ولا la calvaria. Donc il participe في la base ou في la voûte en même temps. La situation, il est situé, il occupe la partie postéro-inférieure. La partie postérieure ou inférieure, tu as le crâne. Il est en arrière de deux os, d'accord? C'est le temporal, deux os pariétaux, les deux, il est en arrière de deux os pariétaux. يعني le pariétal gauche ou le pariétal droite. J'ai en arrière lui, et il est en arrière et entre les deux temporaux. هو في les deux cas j'ai en arrière. Donc il est en arrière les deux os pariétaux, اللي هما هاد الزوج. Il est en arrière et en même temps entre les deux os temporaux. Donc temporal ou la pariétal. Donc là, fait trois parties. Fait la partie l'écaille, la partie basilaire. Pardon, pas la partie basilaire. L'écaille, c'est la partie squameuse. C'est l'écaille, la partie squameuse. Elle est concave. Bon, concave, bien sûr, elle est convexe située en arrière. La partie basilaire, il y a le corps تاعنا. Le corps, la partie basilaire. Et les masses latérales. Les masses latérales. Bien. Donc, la partie basilaire, c'est le corps. J'ai en avant, le قدام. Ou squameuse, l'écaille, en arrière. Les masses latérales, j'ai en latéral, bien sûr, des côtés. نبداو ندقوا في la partie squameuse ولا l'écaille هو الأول اللي هي هذه من بعد نروحوا للآخرين. Donc l'écaille présente deux faces et trois bords. يعني face exocrânien externe ou face endocrânien interne. Trois bords et deux angles. بعد نشوفوها. Donc les faces externes ou l'exocrânien تكون convexe. Interne باينة elle est concave. Donc l'exocrânien elle est convexe, elle présente la protubérance occipitale externe. La crête occipitale externe, les lignes courbes occipitales supérieures. هنا يبانوا. هاي. C'est la protubérance occipitale externe. هذه هي. Ligne courbe occipitale suprême et ligne courbe occipitale supérieure, ligne courbe occipitale inférieure et la crête occipitale externe. C'est juste des crêtes, des lignes. أنا ندقوا فيهم. هذا هو l'occipital. عندنا trois parties. Le blanc c'est l'écaille, le vert c'est les masses latérales, le rose c'est le corps. Donc نبداو بالécaille. عندنا bien sûr face toujours exocrânien endocrânien. On commence par l'exocrânien. Donc عندنا trois choses principales. La protubérance externe ou la occipitale externe اللي هي هذه. Puis عندنا la crête occipitale externe. Puis عندنا les deux lignes courbes occipitales externes et externes bien sûr, supérieure, supérieur, inférieur et suprême. D'accord? Supérieur, inférieur et suprême. Bon, هما ذاكرين les deux principales اللي ذاكرينهم في الكور هما supérieur et inférieur. ما مش ذاكرين suprême mais كاين suprême. C'est ça. هذه بالنسبة لليكاي وش فيه en vue externe. Donc كان ليكاي en vue interne وش فيه. La même chose عندنا la protubérance occipitale externe. D'accord. اللي هي جاية في نفس الموضع exact. Ici. عندنا les sillons de sinus sagittal supérieur. هذايا sillon de sinus sagittal supérieur. Et latéralement les deux sillons de sinus transverse. هادو
Les deux sillons de sinus transverses horizontaux sont horizontaux qui m'a vertical qui met le sillon ou la sagittale qui met le sillon de sinus sagittal. Donc نعاودو هذا c'est le sillon de sinus sagittal, هذو c'est les deux sillons de sinus transversal horizontaux. عندنا la crête هذه c'est la crête occipitale interne, la crête occipitale interne. عندنا les fosses cérébreux et les fosses cérébleuses. Donc les fosses, la fosse c'est هذه يسموها fosse cérébreux وهادو c'est les fosses cérébleuses. Donc cérébreux cérébleuse parce que ça fait de la fosse il dit le cerveau. fait les fosses cérébleuses il dit le cerveau, c'est ça. D'accord, donc هذا واش كاين fosse et bien sûr il y a la fossette vermienne. La fossette vermienne, alors pour la fossette vermienne تجي bon ماهمش ممثلينها هنا ماهمش ممثلينها وي la fossette vermienne تجي genre le genre de ça. alors تجي مفتوحة شوية هنا تجي يسموها fossette vermienne. c'est la continuité de la crête هذه occipitale interne. D'accord, ou la bifurcation de la crête, c'est une bifurcation, c'est-à-dire comme ça, جاية مقسومة en deux, c'est la bifurcation, اسمها la fossette vermienne. Bien, donc عندنا la protubérance هذه عندنا les sillons de sinus sagittal, les sillons de sinus transversaux horizontaux, les fosses cérébleux, les fosses cérébleuses, la protubérance interne, la crête interne aussi, occipitale externe et la fossette vermienne. Alors maintenant on a les bords. Les bords on a deux bords. Les deux bords on a le bord lymboïdien et le bord mastoïdien. Le bord lymboïdien c'est deux. Donc هو شفتوا هذه alors نعاودو نوليو شويه un peu ici ici. Donc راكم تشوفوا هنا l'occipital راهو باين l'occipital واضح. هذا هو le bord lymboïdien. هذا le bord qui va s'articuler avec les deux os pariétaux. Ce mot يدير la suture lymboïde هو هذا les deux os pariétaux. Donc le bord lymboïdien هو qui va s'articuler avec les deux pariétaux يسموه يدير la suture lymboïdien. Alors on a le bord mastoïdien. Le bord mastoïdien هو le bord qui va l'occipital qui va s'articuler avec le mastoïde qui est ici ça qui va s'articuler avec mastoïde. C'est ça. Il s'articule avec le mastoïde. C'est le bord mastoïdien. Donc les angles là-dedans, ils sont situés entre à la jonction de bord lymboïdien, le bord mastoïdien. هذه l'angle يسموها l'astérion. L'astérion. Astérion. C'est ça, donc l'astérion. Donc نروحو واش عندنا la face, donc شفنا la face externe, la face interne. La partie basilaire. Donc la partie basilaire qui est en avant de magnum. Le magnum c'est هذا le foramen, d'accord, qui est au centre اللي تدخل منه la moelle rachidienne, la moelle épinière. Donc هذه c'est le foramen magnum. Maintenant هذه هي la partie basilaire. La partie basilaire, pardon, c'est نشوفوا la face externe تاعها la face interne. فيها deux choses. فيها le tubercule pharyngien, d'accord. bon هنا دايرين وحده برك ماهمش دايرين زوج راهم دايرين le tubercule pharyngien برك ماهمش دايرين زوج le tubercule pharyngien. وكاين نورمالمون aussi la fossette naviculaire شويه تحتها, c'est la fossette naviculaire. Donc le tubercule pharyngien c'est un tubercule qui est dans insertion à l'aponevrose pharyngien. D'accord, il va donner insertion à l'aponevrose pharyngien. Bon, باش تشوفوا هذه c'est la partie اللي جايه راهي جايه للداخل. Donc عندها un contact مع le pharynx. Donc ولا un muscle pharyngien. D'accord. Donc il va donner insertion à l'aponevrose pharyngien. Exactement, c'est un aponevrose. Bon, l'aponevrose c'est quelque chose qui ça va تكون فوق المسكل, فوق المسكل. C'est ça. Donc l'aponevrose pharyngien, عندنا la fossette naviculaire اللي تجي لتحت هكا ابيبري هنايا, la fossette naviculaire. هاد la fossette naviculaire واسموها fossette pharyngien. Donc عندنا زوج, عندنا tubercule pharyngien و fossette pharyngien ولا يسموها fossette naviculaire. هادو les deux. هذه وشنو la partie basilaire, la face externe. Donc نروحو la face interne تاع la partie basilaire. Bien sûr, donc
on va comme ça نطلعوها ندوروها. Bien, donc la face interne هو endocrinien واش فيها؟ في عندنا une gouttière appelle gouttière basilaire. دونك ماهيش باينه هنا، مش موضحين، مي موضحين في لو كور سي ميو. دوكا نشوفوا لا غوتيير بازيلير. لا غوتيير بازيلير سي هذه، دوك جايكم حفره. دونك هذه هي لا بارتي بازيلير، هذه هي لا غوتيير بازيلير. بيان، شفنا لا غوتيير بازيلير بروميير شوز. دوزيام شوز سي لو بروسيسوس intrajugulaire. Le processus intrajugulaire, c'est un processus intrajugulaire. Troisième chose, c'est le foramen magnum, bien sûr, اللي هو هذا tubercule jugulaire. هذه اسمها tubercule jugulaire. Donc هذه c'est la gouttière basilaire وهذه c'est tubercule jugulaire. Foramen du nerf hypoglosse. Le nerf hypoglosse c'est un nerf, d'accord. Donc هذا هو le foramen du nerf hypoglosse. تما يخرج منه le nerf hypoglosse. C'est le deuxième nerf des percrâniens, donc c'est un foramen, et le processus jugulaire. C'est des processus jugulaires. Ce qui est important, c'est la gouttière basilaire, le processus intrajugulaire, foramen maintenant, tubercule jugulaire et foramen de nerf hypoglosse. Il y a des processus jugulaires. C'est masqué en noir. Bien. Alors, c'est ça, donc on a face intracrânien et face endocrânien. D'accord? La partie basilaire, je vais les deux. Je vais les cailles, face interne et face externe. Maintenant, on va les parties latérales, d'accord. Les parties latérales aussi, je vais face interne et face externe. Donc, les parties latérales, les huma, c'est bon. Donc, ils sont situés de chaque côté de foramen magnum, donc de chaque côté qu'il la face externe de la face exocrânienne, elle présente des condyles de l'occipital. هادو هما les condyles de l'occipital. Des condyles de l'occipital, d'accord. Des fossettes condyles. Bon, je vous c'est mieux. هادوما les choses qui sont dans l'application. Donc on a les fossettes des condyles. هادوما c'est les condyles occipital. هادو les زوج. Fossette condylien antérieur et fossette condylien postérieur. D'accord, c'est ça. هادوما في la face externe. يعني les masses latérales فاش بزاف condyle occipital, fossette condylien antérieur, fossette condylien postérieur. Bien, donc la face interne. La face interne, je fais alors فيها le tubercule jugulaire. Donc on a le tubercule jugulaire, les tubercules jugulaires, l'orifice de canal condylien antérieur, ce qui est en jaune d'ailleurs, c'est l'orifice de canal condylien antérieur, le segment jugulaire de sillon de sinus latéral 9, le segment de sinus, le segment jugulaire de sillon de sinus latéral et l'orifice de canal condylien postérieur. Donc l'orifice de canal condylien antérieur, l'orifice de canal condylien postérieur, le tubercule jugulaire et le segment jugulaire de sillon de sinus latéral. C'est ça. Donc il y a la face interne ou bien la face endocrânienne. Bien, donc détaillina de tout, détaillina coulish concernant l'écaille, face externe, face interne, la partie basilaire, la face externe, interne, et bien sûr les masses latérales aussi, les deux faces ensemble. Donc quand je fais mieux en vue générale, d'accord. Donc on نعرفوا مادام شفنا كامل les os de crâne انا نعرفوا كي نشوفوا هكا الكران نعرفوا كل os واسمه ونعرفوا à peu près واش فيه les détails. Donc هذايا c'est le frontal, هذا c'est le frontal. عندنا l'ethmoïde, l'apophyse de Christagalli avec la lame horizontale, le sphenoïde, le corps مع les petits ailes et les grandes ailes, le temporal, le rocher qui va يبان هنا avec l'écaille, les deux os pariétaux et l'occipital, هذا foramen magnum. هذه par exemple le sillon de sinus sagittal, d'accord, transversaux, le sillon de sinus transversaux, pardon, chez sagittal, transversaux, horizontaux. Donc, هنا تعرفوا à peu près, تعرفوا يعني bien, pas à peu près, تعرفوا bien les os, et à peu près les détails où je fais home. Donc, ici, هاي la base de crâne. كامل les os, on a détaillé tout, يعني chaque os واحد بواحد.
Alors, j'espère que le cours est clair, d'accord? Et ركزوا bien مع هذا le module parce que vraiment, il faut connaître هذه les choses. Et bon courage.